এখন রাত্রি 1টা বেজে গেছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো আমাদের মধ্যমগ্রাম দোলতলা এলাকা পুরো জ্যাম, টোটাল ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। এই ডান দিকে এটা দোহারিয়া, এই রাস্তাতেই ঘটেছে ঘটনা। এই দোহারিয়া এই লেনেই হয়েছে ঘটনা, সামনে এগিয়ে গিয়ে কিছুটা সাদা স্করপিওতে। আর এখন আমি রাস্তায় রয়েছি, এই প্রচণ্ডভাবে জ্যাম এলাকা, কোনো ট্রাফিক মুভমেন্ট হচ্ছে না। এই জায়গাটাকে খোলা হচ্ছে যাতে গাড়ি মুভমেন্ট করতে পারে। আর দেখতে পাচ্ছেন দূর অবধি, যত দূর অবধি গাড়ি যাচ্ছে পুরোটা ব্লক হয়ে গেছে, কোনো গাড়ি মুভমেন্ট করতে পারছে না, তো ব্লক হয়ে গেছে। তো টোটাল ট্রাফিক জ্যাম। কালকে যারা বেরোবেন বা বাইরে যাবেন তারা কিন্তু সাবধানে আপনারা বেরোবেন, কেউ अननेसेसरी रिस्क নেবেন না। प्राण सब থেকে বেশি इम्पोर्टेंट। मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बता देता हूँ। आज के डेट में पूरा जयसर रोड जाम है, ट्रैफिक का हालत बहुत ही ख़राब है, टोटल ब्लॉक्ड है, पता नहीं कितने दूर तक है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो कल भी रहेगा। तो सबसे हमारे गेट में सभी मुस्तैद है। आप लोग देख, साइड से जो इमरजेंसी मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ही बुरा हालत है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को और जो बुज़ुर्ग है उनको घर पे संभाल के रखे, अननेसेसरी घर से ना निकाले किसी को।